Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Hello grade 4. How are you today? I hope you are all in a good condition and in a good situation. I hope so. Amin ya rabbal alamin. Well everyone, it is really happy to meet you again. Now in English. Okay? Are you ready to study English? Alright, let's get started. But as usual, before we start our study, let's say together Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now you can take out your English book and please open your student book. We're still in Unit 5 today and we're going to study Lesson 3 and 4. Okay. Okay, tapi sebelumnya kita lihat dulu pembahasan minggu lalu ya. Kita ini sedang membahas binatang, tempat tinggal binatang dan apa saja yang dipunya atau dimiliki oleh binatang. Ada tail, ekor, feather, fin, ada wings juga. Oke. Nah, grammarsnya kita sedang mempelajari present tense di sini. Dan ada kalimat tanya dengan menggunakan kata bantu dengan kata tanya what ya. Oke, kalau present tense ini biasanya menggunakan kata bantu does atau do. Does ini untuk he, she, it, subjek he, she, it. He dia laki-laki, she dia perempuan, it itu untuk benda atau binatang. Ya. Dan does ini, kata bantu ini digunakan untuk kalimat tanya dan kalimat negatif. Seperti no, he doesn't, no, it doesn't. Ya. Atau no, I do not, seperti itu. Ya, sesuai dengan subjeknya. Kalau I, you, they, we itu menggunakan kata bantu do. Nah, untuk does, kata bantu does ini digunakan untuk subjek he, she, it. Kalau ada does di kata tanya dan di kalimat tanya dan kalimat negatif, maka kata kerja yang apa? Kata kerja itu lari, makan, tidur, itu kata kerja ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada have itu mempunyai ya, kemudian ada lari itu run, belajar itu study dan lain sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan have kata kerjanya. Kalau di kalimat tanya dan kalimat negatif yang menggunakan does, dia menggunakan kata kerja tanpa s, ya. Kata kerja asalnya yaitu have. Sedangkan kalimat jawabannya kalimat positif, ya. Karena ini jawabannya adalah kalimat positif, ya, tidak ada does-nya di sini. An ostrich has wings. Maka dia menggunakan has, bukan have lagi. Jadi menggunakan kata kerja plus s, ya, kata kerja ditambahkan s di belakangnya. Bukan jamak ya, ini kata kerja plus s untuk present tense. Oke, paham ya sampai sini? An ostrich has wings. Oke, bukan have lagi karena tidak ada does di sini, jadi menggunakan has. Alright, now let's check the next page 42 and 43. We're going to lesson 3 and lesson 4. And as usual, we will read and listen the text below here, ya. And we will watch the video. Kita akan menyaksikan video berdasarkan teks yang ada di buku kamu ini. But before that, tapi sebelumnya kita lihat di sini ada pertanyaan. What animal does Tom want to see? Binatang apa yang Tom ingin lihat? Oke, semua jawabannya ada di teks ini. Oke, let's see the video together. Kita lihat dulu videonya, setelah itu nanti kita ketemu jawabannya. Where does a tiger live? These tigers live in the zoo. A tiger lives in the jungle. See? Tigers live in the mountains too.
Snakes live in the forest and in the desert. This snake lives in a tree. I love big animals. I want to see a big dolphin too. Too bad. Dolphins live in the ocean. Now Tom looks like he lives in the ocean too. Okay, that's the video. Let's check the text here. Kita lihat teksnya bareng-bareng dan kita bahas. Okay, where does a tiger live? Di mana tiger tinggal? Live itu tinggal. Kata kerja di sini menggunakan live ya. Where does a tiger live? Kata tanyanya adalah di mana macan itu tinggal. These tigers, karena ada banyak, maka these tigers, ada kata benda diikuti s, itu berarti jamak atau banyak jumlahnya ya. Live in the zoo. Tigers, macan-macan ini tinggal di kebun binatang. A tiger lives in the jungle. See, katanya. Seekor harimau juga tinggal di hutan. Lihat tuh fotonya, katanya. Tigers live in the mountains too. Harimau juga tinggal di pegunungan. Okay. Snakes live in the forest and in the desert. Sorry. Ular tinggal di hutan dan juga di gurun pasir. This snake lives in a tree. Tapi dia lihat di gambar di atasnya, ular itu tinggal di pohon. Okay. I love big animals. I want to see a big dolphin. Ini kata Tom, ya. Saya suka binatang yang besar. Saya ingin melihat big dolphin, katanya. Lumba-lumba yang besar juga. Too bad, dolphins live in the ocean. Sayang, dolphin itu kan tinggalnya di ocean. Dolphins live in the ocean. Dolphin itu tinggal di ocean, lautan. Now, kemudian dia kena apa si Tom ini? Tom ini kena air ya, disembur air sama elephant ini, gajah ini. Now Tom looks like he lives in the ocean too. Sekarang Tom kelihatan seperti dia tinggal di lautan juga karena basah akibat semburan si gajah. Okay, now let's see the question here. Kita balik lagi ke questionnya, pertanyaannya. What animal does Tom want to see? Kira-kira binatang apa yang Tom ingin lihat? Yes, you are right. It's a dolphin, big dolphin. Tom wants to see a big dolphin. Alright, we're going to dictation. But before that, kita lihat dulu grammar snapshot di sini, unscramble. Kita lihat grammar snapshot, disuruh unscramble berarti disuruh membuat kalimat ya, disusun dengan benar. Kalimatnya menjadi kalimat yang baik dan benar. Okay, let's see here. There are two sentences here. Ada dua kalimat di sini. Oke, kita susun ya. Oke. Untuk menyusun kalimat, kalian biasakan susun subjek terlebih dahulu, cari dulu subjeknya karena di sini binatang, maka subjeknya adalah a tiger lives in the jungle. A tiger lives in the jungle. A tiger ini kalau dijadikan subjek ini adalah it ya. It lives. Oke. Karena it dia itu kata bantunya menggunakan does dan di sini adalah kalimat positif. Maka kata kerjanya ditambahkan dengan s. Lives in the jungle. Right. Next, number 2. A dolphin, seekor dolphin lives in the ocean. Karena dolphinnya cuma satu, dia jadi it, ya, subjeknya. Kemudian kata kerjanya berarti ditambahkan s. Ini hanya untuk kata kerja di kalimat positif. Ditambahkan s. Jadi, a dolphin lives in the ocean. A dolphin hidup di ocean. Oke?
Okay, that's it. Okay, now please, as usual, before we go to the dictation, we will cheer with the cheer box. Okay, let's cheer and listen this video. Happy campers, listen here. Now it's time to do a cheer. Hey, 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 hey. Ready? Okay. Where does a camel live? Where does a camel live? In the desert. In the desert. A camel lives in the desert. A camel lives in the desert. Okay, that's the cheer box. So cheer. Okay, where does, ada dua kalimat di sini, kalimat tanya dan kalimat biasa, atau ya. Kita lihat di sini, where does a camel live? Di mana camel tinggal? Camel itu unta tinggal in the desert, ya, di gurun pasir. Nah, kalimat komplitnya seperti ini. Ada susunannya, subjek, kata kerja, kemudian keterangan tempat. A camel lives in the desert. Unta tinggal di gurun pasir. Karena dia unta cuma satu, itu seekor ya, satu, seekor itu. A camel lives, karena a camel itu kalau diganti subjeknya menjadi it, maka dia menggunakan kata kerjanya plus s. A camel lives in the desert. Oke, paham ya? Okay, now we are going to the dictation. Kita akan ke dictation sekarang. Are you ready? Okay. We will listen the audio and I will repeat only 2 times. Dengarkan audionya. Hanya akan diulangi 2 kali saja. Unit 5, Lesson 3, Activity 3. Dictation. Listen and write. Then say. 1. Jungle. 1. Jungle. 2. Ocean. 2. Ocean. 3. 3. Mountains. 3. Mountains. Perhatikan S di belakangnya ya. Apakah mountain-nya banyak atau satu? I will repeat again. 3. Mountains. 4. Zoo. 4. Zoo. 5. 5. Forest. 5. Forest. 6. 6. Desert. 6. Desert. Alright. Finish. Okay, I think it's enough. That's it for today. Thank you very much for your attention. And let's say together Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next week.